аз 17 то 20 августи соли ҷорӣ дар шаҳри Абу-Даби, Амороти Муттаҳидаи Араб чемпионати ҷаҳон оид ба санъати муҳорибаҳо ё мехтаи ғайрикасбӣ доир гашт, ки Тоҷикистонро 30 нафар варзишгар намояндагӣ карданд. дар ин чемпионат наврасони мо тавонистанд, ки соҳиби 21 медал гарданд. Клуби Лион 8 варзишгари худро ба ин чемпионат сафарбар кард ва 6 медал ба даст овард. 2 медали тилло, 1 нуқра, 3 биринҷӣ, ки имрӯз суҳбат дорем бо дуи онҳо дар толори навбунёди 55 Джин Камбат. Уважаемые гости, многоуважаемые учредители, добро пожаловать на торжественное открытие первого и единственного в своем роде бойцовского клуба 55 Gym Combat. Саидзода Муҳаммад дар вазни 52 килограмм тавонист, ки медали тиллоро ба гардан овезад. Фарҳоди Давлаталӣ тавонист, ки дар вазни 40 килограмм медали тиллои ин чемпионатро ба гардан овезаду ҳамаи ҳарифони худро паси сар гузорад. салом бачаҳо, хушомадед ба барномаи дар толор ва имрӯз шумо медонед, ки ба кадом хотир мо дуи шуморо интихоб кардем дар барномаи дар толор, ки як суҳбати самимӣ шавад ва ин суҳбат бошад, ки ба наврасон ва ҷавононе, ки ҳамин ҳоло шуморо тамошо доранд, як дарси хубе ҳам хоҳад шуд. Сараввал кай омадем ба толори варзишӣ? Ман 2 сол пеш ба толори варзиши Лион омадам ва машқу тамрин кардам. Баъд ман тӯли 2 сол дар клуби варзиши Лион машқ мекардам. баъд аз онҷо ба мусобиқаи Таҷмаъф омадем ва дар инҷо сазовори ҷои аввал шудам ва ба чемпионати ҷаҳон роҳат гирифтам. Фарҳод, сараввал ки ба толори варзишӣ омадӣ, дар кадом вазн баромад мекардӣ? Дар вазни 32 килограмм баромад мекардам ва то инҷониб дар вазни 40 килограмм баромад карда истодам. атрофи чемпионати ҷаҳон баъдтар сухан хоҳем кард ва оғоз мекунем бо Саидзода Муҳаммад, ки дар вазни 52 килограмм тавонист, ки тамоми рақибонро паси сар гузараду як муҳорибаи хуберо ҳам пешкаши ҳамагон гардонад. Муҳаммадҷон, кай ба толори варзишӣ омаден? Ман зиёда аз 7 сол мешавад, ки дар клуби Лион тамрин мекунам ва зиёда аз 30 мусобиқа дар Тоҷикистон гузаронидам. То ҷое медонем ин бори нахуст будам ба ин намуд чемпионатҳо шумо сафарбар мегардед. Чӣ чизҳоро бардошт кардем аз ин чемпионат? Ман бори дуюм бор аст, ки ба чемпионати ҷаҳон меравам. аввалин мусобиқаи чемпионати ҷаҳони ман дар соли 2017 дар шаҳри Муттаҳидаи Араб баргузошта буд, оид ба ҷиу-ҷитсу. ин дуюм мусобиқаи чемпионати ҷаҳони ман аст, ки аз ММА баргузор шид. ман фикр мекунам, ки аз ин мусобиқа хеле таҷрибаи зиёд ба даст овардем. Таҷрибае ки мукаммал шид. Фарҳод, дар оилаи шумо ягон нафар варзишгар буд? бале, акаҳоям, падарам варзишгар гузаштагӣ. дар чӣ нав буданд мо? дар зудо машқ мекардам. Ман ҳам худам дар зудо машқ мекардам ва ба зали Турсун Бахтиёр омадам. тӯли 2 сол шудааст, ки машқу тамрин мекунам. Оилада буданд ягон нафар варзишгар? бале, падарам, бародаронам ва амакионам. падари ман дар мусобиқаҳои гуштинги миллӣ иштирок мекард. дар синфи ҳаштияш дар чемпионати ҷаҳоне, ки дар ӯзо дар Федератсияи Россия баргузор шуда буд, ҷои аввалро ба даст овард. падари ман мехоҳад, ки ман ҳам ба машқҳои зудо тамрин кунам, аммо ман ин машқро интихоб кардам ва мехоҳам, ки дар оянда натиҷаҳои хубро ба даст орам. чун сухан дар бораи масалан машқ рафт, чун медонем Андрей Машанов ва дигар коршиносони соҳаи аймаф ҳам, ки маҳз дар ҳамин чемпионат ҳузур доштанд, ба як фикрам фурӯ рафтанд, ки таҷриба ва ё ки ҳамун фалсафаи дарс додани Бахтиёр Турсунов онҳоро ба ваҷ оварда буд. Мы-то понимаем, что стоит за этим. За этим стоит труд, за этим стоит тренерский коллектив федерации во главе с президентом Давроном.
Люди делают огромную работу, мы это видим, мы это ценим, мы это приветствуем и всем ставим Федерацию Таджикистана в пример. С того времени прошло несколько уже месяцев, я уже проводил несколько семинаров в других странах, и я показал вот эту запись разминки таджикских юношей, которая длилась 15 минут. Значит, в двух странах мне сразу сказали, если бы у нас так проводили не только разминку, а все тренировки, они на следующий день бы никто не пришел заниматься. И у них большое будущее. Самое главное, чтобы было средство, чтобы тренироваться, ездить. А ребята достойные. Very good wrestling. We predominantly were strikers. No, very good team. Да, команда Таджикистан очень красиво выступила. Остальным всем удачи. Красивая команда, дружная, сплоченная. President is doing a fantastic job in terms of making sure that the sport is being developed from grassroots and from youth perspective. So congratulations to Devon for doing a fantastic job. Ваши результаты просто впечатляют. Pakistan, very good athletes, good jiu-jitsu. Люди хотят тренироваться вместе с вами. Это очень хороший, большой показатель. Росига бягум сир надурад, нагуфта намонад ки اون نفرونی که از چمپیونات جهان با دست خالی نآمدن آنها از سن خردسالی تمرین میکنند و یگانه سیر همین است که مهنت فقط مهنت در ورزش با دیگر راه ناممکن است صاحب دستاورد شدن. چون هدف مرام برای هر یک ورزشکار همین است که یک نتیجه خوب به دست بیاورد و شناخته شود. برای به دست آوردن نتیجه باید چیکار کرد؟ زیادتر تمرین کردن. فرهاد؟ زیادتر تمرین کردن و با استاد گوش کردن و نتیجه رو به دست میاریم. دوستان عزیز، این برنامه در تالار است که در تالار نوبنیاد 55 جیم کمبت که چند پیش از جانب داراب هولدینگ با استفاده داده شد و امروز صحبت داریم با دو چهره سرشناسی کشور، محمد سعیدزاده و فرهاد دولتعلی که چند پیش در مسابقه جهانی اوید به صنعت محربه های مقطع غیر کسبی توانستند که مدال طلا را به گردن آویزند. فرهاد، در همین مسابقه که حریفان خیلی پرقوت بودند، مثلا جمهوری ازبکستان، جمهوری بلغارستان و مثلا لاتویا و دیگر دولت‌های اروپایی هم که در اینجا حضور داشتند، کدام حریف برای تو بسیار مشکلی آورد؟ حریف فینالی هم که او هم سه حریف خود رو مغلوب کرد، به فینال برآمد و هم سخت بود. تجربه خوب داشت، اما او رو مغلوب کردم. مثلا وقتی که شما سفر کردین به شهر ابودابی برای گذراندن این چمپیونات، حریفا آشنا بودند و یا که حریفا در همونجا آشنا شدن با شما؟ ما با حریفا در همونجا آشنا شدیم. در مدت یک روز و یا که دو روز مشکل نبود آموختن حریف که کدام بازه رو بیشتر او دارو است و تاکتیکی که او پیش میبرد بر مقابل تاکتیکی او یک تاکتیک ساختن از جانب مثلا مربی باشد و یا که از جانب شما؟ ما بازه های آنها رو نمیدونستیم و بسیاریش در این مسابقه هم فکر میکنم که در زمین کار کردن بود. ما هم همشون در زمین بسیار هم تمرین کردیم که در زمین خوب باشیم. پیشتر یعنی در نمود ورزش جویجیتسو مشق میکردین نه؟ در ته دستی ترسون وقتی یگان کمک میرسوند این نوع به شما؟ بله، من بسیاری تجربه هایم از اون خورده مانده است و اونها رو استفاده کردم. فرهاد، گفتین که پدر و برادران شما به ورزش مشغول بودند. اسمشون رو بگید که تو با بیننده هم معلوم شود که کیو هستند. در دهه مشق میکردند و در مسابقه های در گشتی های ملی که در نوروزها میشدند در آنجا برآمد میکردند. پدر من مرادوف دولتعلی میباشد و در آنجا برآمد خوب میکرد و طولی چند سال مثل پدرم زودا مشق میکردم و حاضر باشد و محاربه های آمیخته مشق کرده ایستادم و در چمپیونات ها همین زودا به من خیلی یاردم میرساند. کوشش میکنم که با اصول های زودا میخواهم رقیبان خود را پیروز گردم و در دیگر مسابقه ها هم میخواهم که همین خیلی اصول ها را اجرا کنم و پیروز گردم. پدری من سعیدزاده فاروق است که در شهر کلاب تمرین میکرد و گشتینگ ملی مسابقه های جمهوری میشه برآمد میکرد
و یک بار و فدراسیای روسیه بر مسابقه چمپیونات جهان رفته جای اول رو اشغال نموده بود. دوستان عزیز یادآور میشیم که این تالار با نام 55 جیم کامبات چند پیش از جانب داراب هولدینگ به استفاده داده شد و هر نفری که با نمودهای گریپلینگ، جویجیتسو، زودو، کیک باکسینگ، باکس و همزمان دیگر محاربه هایی هستند که امروز در تاجیکستان خیلی نفوذ پیدا کردند میتوانند دیدن کنند از این تالار و به خود این تالار را انتخاب کنند و آن آرزوهایی که در دل دارند اینجا عملی نمایند. Добро пожаловать на торжественное открытие первого и единственного в своем роде бойцовского клуба 55 Gym Combat. از پیش باز چه چمپیونات است؟ به کدام چمپیونات شما تیاری داشتید؟ از پیش با یک سال پس همین خیل مسابقه تجمع می شود و با دیگر دولت ها را خط میگیریم و آن تیاری داشتم که سال دیگر هم همین خیل برآمد خوب کنم و پیروز شوم. و با فکر شما در وزن شما از کدام دولت ها باز میگونه یک تیاری خوب میبینند و کدام ورزشکاران پرقوت هستند در این جودا؟ از اوکراین خیلی ورزشکاران با قوت هستند که آنها هم در آن مسابقه بودند. اما تاجیکستان هم ورزشکاران خوب را تربیت کرده شده است که در مسابقه های آینده هم سزاوار جا و مدال شوند. محمد جان، همین تالارهایی که عین حال به استفاده دادند از جانب داراب هولدینگ چه امکانیت ها رو میدهد به ورزشکاران؟ بسیار هم امکانات های خوب میدهد. امکانات ما میتوانیم که خودمان رو در دیگر دولت ها معرفی کنیم، پرچممان رو برداریم و میانتاری خودمان رو به این داراب هولدینگ میرسونیم که این خیلی امکانات ها به ما داد. هرچند که شما در این چمپیونات جای اول رو گرفتین، چی کمبودی ها رو اصلاح خواهید کرد در چمپیونات نوبتی؟ من فکر میکنم که چی ورزشکاری برای این چمپیونات جهان به تیاری می رود هیچگاه سزاوار جای خوب نمی شود. این چمپیونات جایی نیست که به تیاری رفته جا گرفته بیایی. هرچند بخت هم باشد و هرچند اقبال آب و رو هم باشد که من فکر میکنم در این خیلی چمپیونات ها به تیاری خوب رفتن خیلی دشوار است. جای اول اشغال نمودن. کلوب لیون یکی از کلوب های در این چمپیونات گشت که بهترین عنوان گرفته. از دیگر کلوب ها، از دیگر دولت ها به شما توجه نکردند؟ روز اولی که برای این مسابقه شروع گردید خردسالان برآمدن. وقتی که با تاجیک روبرو میشدن چون آزاد فکر میکردن گفتن خیلی هیچ گپ نداشت، آزاد توی را میتوانی بری. 3 تا مدال طلا رو به دست آوردن خردسالان. بعد از آن روز توجه آنها به تاجیک ها بیشتر شد. چون که توجه به ما بسیار شد، ورزشکاران آن دیگر دولت ها می آمده و تمرین های ما را تماشا میکردند. در دل آنها ترس پیدا شد. رقیبان شما در این چمپیونات کدامش پرزورتر بودند که برای شما مشکلی ایجاد کردند؟ من 5 حریف داشتم. پاکستان دوم از شهر دبی بود، سوم حریف من از جمهوری اوکراین و چهارمش از جمهوری ازبکستان بود و پنجمش باشد رقیب فینالی من از امریکا بود. من فکر میکنم که قوت‌ترین حریف من یکم حریف من بود از پاکستان. با امریکایی مشکل نبود برآمد کردن؟ چون امریکا هم یک بازی رو ساخته است که مثلا در اونجا جوجیتسو دیده می شود. حریف امریکایی من بسیار از اصول پرتری استفاده برد. من باشم به استایکا با او جنگ کردم، مغلوبیت را به دست آوردم. در تاجیکستان ما زیاده از صدها و هزارها تالارهای ورزشی هستند. هر نفری که دل به ورزش دارد، میل دارد، میتواند که از این تالارها دیدن کند، چون قهرمان‌ها از همین تالارها میبرند و باشد که هر نفری به این تالار بیاید و به مثل همین نفران قهرمانان جهان شوند. تجمف چی امکانیت رو میتیابد شما؟ امکانیت خیلی هم خوب میتن ما رو بر دیگر شهرها برده و چمپیونات های جهان سفربر میکند. این خیلی هم امکانیت خوب است که در آینده ما میتوانیم از این مسابقه ها حال جمع کرده به مسابقه های کلانتر از این رویم. چون با محاربه های آمیخته غیر کسبی شما میل دارین، ایدئال شما کی است در این سمت؟
аз варзишгарони ҳирфаӣ? Конор Макгрегор. ҳабиб нурмагомедов ки партери ӯ хеле хуб мебошад дар замин, бисёр таҷрибаи хуб дорад. мо аз он тамошо карда аз он ёд мегирем. ду ҳариф якҷо нишастаеда, ду рақиби сарсахт. хуб, аз тоҷико? Ман Лоиқ Раҷабов бештар писандам. Ба шумо? Ман ҳам. Лоиқ Раҷабов. Бале. Чӣ нақшаҳо доред шумо? дар оянда мехоҳем ки ба ин хел мусобиқаҳои ҷаҳонӣ бисёр рафта таҷрибаро бисёр кунем ва федератсияҳои калон чун UFC, Bellator ба онҳо иштирок кунем. ман ҳам мехоҳам ки дар оянда ба дигар давлатҳо рафта парчами Тоҷикистонро баланд бардорам ва машқу тамрини худро аз ҳозир таҳкурсӣ хуб карда дар дигар ҷойҳоям мехоҳам ки сазовори ҷойи аввал шавам. Организацияи таҷмаф хеле хуб аст ки ҷавонҳоро шавқманд мегардонад. мо миннатдории худро ба федератсияи таҷмаф мерасонем ки моро ба шаҳри Абудаби бурданд. дар ҷанбасти барнома чӣ гуфтаниям, чӣ таманниё дорем ба нафароне ки шуморо ҳамин ҳоло тамошо доранд? нафароне ки моро тамошо доранд ба ин толаҳо омада машқу тамрин кунанд ва мисли мо ба дигар давлатҳо рафта сазовори ҷо шаванд ва ба Тоҷикистон ба сари баланд баргарданд. дар оянда нақша дорем ки бар ин хел мусобиқаҳои ҷаҳонӣ зиёдтар рафта холҳо ва таҷрибаи худро зиёд карда ва федератсияҳои калон ҳамчун UFC ва Bellator иштирок карда парчами худро баланд бардоштанд. мо ба шумо барор мехоҳем дар ин ҷодае ки шумо интихоб кардаед ва умедворем ки ин аввалин ва охирин медалҳо нахоҳад буд аз ин чемпионатҳое ки аз ҷониби федератсияи таҷмаф шумо сафарбар мешавед. ба шумо барор мехоҳем ва дар охир ҳамчунин гуфтанем ки ташаккур барои як суҳбат, ташаккур ба он заҳматҳое ки шумо мекашед ва миллати тоҷик ва амин варзиши тоҷикро дар арсаи ҷаҳонию байналмилалӣ муаррифӣ мекунед. Сипос ба шумо. Ташаккур зиёд. дӯстони азиз, дар фарҷоми барнома ҳаминро гуфтанӣ ҳастем ки ба варзиш машғул шуданро фаромӯш насозед. дар Тоҷикистон на як ва ду толор аст, бешумор аст толорҳо. ҳар толоре ки интихоб мекунед як мақсад гузоред, як самтеро интихоб кунед ба мисли ин наврасон ҷавонон ва муаррифгари ҳамин миллату ҳамин ватан бошед. ин барномаи дар толор буд. аз толори 55 камбат пешкаши шумо гашт. то барномаҳои баъдӣ